Ano ba automatic yan? Yung sumusunod sa bola? Wala eh. Uy! Sobrang kayo sa pasa. Eh kung tinira nyo na lang. Ha? Ah, nakaapak eh. Ako sa'yo, ano ba? Di ba tinignan? Eh, sir, pagbibigyan ka namin. Dahil akong pinakaunang nagreklamo. Wala nagre-reklamo eh. Meron na, bro. Hindi na atis eh. To, dos. Kung may nagreklamo sa kabila, babalik natin sa atin. Daming foul nun. Isang gimbal mo. Kagimbal-gimbal. Oh. Sinahod. Uy! Abol. Blind pass yun, blind pass. Blind pass nga yun. JD pa. Blind pass. JD pa. Kinakita. Hoy! Oh, Johnny. Yan. Inaasa kay Lebron. Lasing na. Dad, pinaka. Oh. Lang. Oh. Oh. Nice, Rodel. Nakabawi ka, ha? Nabawian mo, ha? Lo.
Sige! Review, review, review. Review ba? Gusto nyo i-review? I-review? Sige, umarte ka, hindi ka makakalaro sa isang Sabado. Sige, umarte ka, hindi ka makakalaro next Saturday. Okay. 9-8. Ah, Score 9-8. May score pa ha? Nice pass. layo naman ng pumal. Shooting foul. May pa. Good. Oh. Lumabas. Uy, Oh, hindi na shot. lumabas. Goaltending. Replay. Goaltending. May maganda na tayong video mamaya. Save natin to ha.